Ganahan ka mokaon og chichirya pero nahadlok ka nga masakit. Ang atoa nga malunggay chips, walay preservatives, walay MSG, wala tanan chemical nga makadaot. Ang atoa nga malunggay chips healthy, pure and natural ang atoa nga malunggay chips. Kung muhisgot ka og kanang crispy, grabe siya ka crispy. Paminawan ninyo ni. Mm. Dili ka magmaha. Naani siya sa ato ang TikTok shop, Isle Food Product. Ay malunggay chips, pangita din na ang ato ang yellow basket. Palihog ko check out. Salamat, bye-bye.